Malinang puso naging dumarahan DepEd Borongan City Division ang duha ka adlaw nga Division Festival of Talents 2026 kundiin nagpasiklaban ang 5 nga distrito han division dirahan magkadrodelain nga kompetisyon nga nagpakitahan talento, kaaram ug pagiging creative han mga estudyante. Kinilala ang mga pambato han Eastern Samar National Comprehensive High School nga Alexa Jean Flores ngan kay Angela Pareño nga first place sa advocacy pitch. Naangkon liwat han ESNCHS ang kampyonato halikawitan aging ko-komponer ni Rashanle G. Dala, Patrick Sombrero ngan Hale Raven Pilapil. Nagpakita naman in makusog nga puwersa ang St. Mary's College of Borongan Habidjo Cassia, pinaagi kan Luke Joel Action. Hakasaysayan ang Pilipinas Quiz Elementary Category nanguna hi Mark Joseph Sarmiento han San Mateo Elementary School. Para han PopDev Quiz Secondary Category, nakuha ang first place si Nigella Crucita Yohanon han ESNCHS. Samtang ang Speak Up Impromptu Secondary na angkon ang unang nga pwesto ni Catriona Gallego han St. Mary's College of Borongan. Ha Technofusion Elementary Competition, first placer ang Pambato han District 5 nga ginire-representaran ni Joshua Nate D. Silada ngan Aldon Richard B. Dulfo. Samtang ha Pintahusay Competition ginangkon han Pambato han ESNCHS nga Iliana Grace Famorca ang first place. Ha Bread and Pastry Production Competition nagdaog ang may pangda National High School Duo nga hiraglay sa pihana ngan Jase Ayesha Liano Gayo. Samtang sa Amazing Competition nakuha ang first place ni Raliwendel Palconet, Cheyenne Antonia Montes ngan Clindy C. Caranzo, upod ang era coach nga Daphne Marie Malinaw. Para naman ang Sinimonte kinilala ko mo first placer ang Pambatuhan Dalawigan National High School ngan first placer liwat ang Pambatuhan Eastern Visayas International Montessori School para han number race. Diran iya mensahe ging congratulate ni Schools Division Superintendent Dr. Gorgonio G. Diaz ang nga tanan nga mga estudyante ngan coach nga pinartisipar han DFOT 2026. Iya liwat gin pahinumduman nga ang Festival of Talents inusa nga selebrasyon han unity ngan diversity. Kundi bisan magkalain-lain ang talento han kabataan, usa lagi hapon ang era tuyo. Amo ang mahibaro ug mapauswag ang talento han nga tanan. Let us remind ourselves that this festival is about unity and diversity. Different talents, different skills, different strengths, one shared goal: to celebrate learning and empower every learner to be the best version of themselves. May this division Festival of Talents be filled with meaningful experiences, memorable performances, healthy competition, and lasting friendship. Congratulations to all participants and make the best of your talents shine. Hulos naman nga nagpapasalamat si Dr. Diaz nga tuhang mga teachers ngan coaches han pagbulig han kabataan nga mapauswag ang ira mga talento ngan skills. Iya liwat gin kilala ang ira papel ha paggiya han kabataan. To our coaches, our mentors, our advisors, thank you for shaping the minds and hearts of your students. Thank you for the patience and commitment. Your role is vital as we also identify. As I mentioned, we are going to identify. Kaya it's really vital and crucial. We are playing a vital and crucial role kasi beyond this, will be participating in the regional if we will win the national competition. An nga tanan nga mga nagdaog ang DFOT 2026 ang magre-representar ang Borongan City Division ang Regional Festival of Talents 2026. Upod ang era mga coach sa Sugod Southern Leyte yana nga Pebrero. Tikang dire syudad han Borongan, Julius Gilbert Malien, Eastern Samar News Service.